Itu kan. 36 yang D ya, bro. Mhm. Wo is schreiben Sie die Antworten BCD bukannya di juga ya? Yang B, C, dan D? dengan saya yang A udah, bro. 8A udah. B, B udah saya kerjain tapi kalau majunya lupa, bro. C. C juga lupa, bro. Saya ingatnya D yang belum pastinya. Ayo udah, kita mulai dari B dulu. Oke, bro. Aufforderungen schreiben Sie Sätze. Mhm. Gehen Sie zur U-Bahn. Gehen Sie zu Fuß. Oke. Tanda seru ya, jangan lupa. Oke, bro. Terus, Fahren Sie zum mhm. Marktplatz. Gehen Sie rechts und dem links. Oke. C. Gehen Sie links. Da ist die Straßenbahn Nummer zwei und 40. Good. Fahren Sie zum Bahnhof. Da fahrt die U-Bahn Nummer 3. Good. Bacanya bukan start, tapi start ya, karena hanya umlaut. Next. Fahren Sie zum Rathaus. Mhm. Dort ist die Hauptstraße. Mhm. Gehen Sie, gehen Sie, gehen Sie 100 100. 100 M Meter. Gradhaus. 100 meter. 100 meter Gradhaus. Geradeaus. Gradhaus. Geradeaus. Geradeaus. Dan kommt die Brechtstraße. Mhm. Gehen Sie rechts. Da ist das Hotel Therese. Good. Jetzt soll D. Wo ist schreiben Sie die Antworten? Die Pfeile in Klammern helfen. Entschuldigung, wo ist das Rathaus? Gehen Sie geradeaus und dann rechts. Mhm. Ich suche das Hotel Alster. Gehen Sie links und dann rechts. Good. Wo ist der Hafen? Bitte gehen Sie links und dann geradeaus. 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 Entschuldigung, wo ist der Bahnhof? Gehen Sie geradeaus, dann links und rechts. Oke, good. Nah, terakhir, berarti sudah oke ya, bagian imperatif ya. Untuk Iya, nunjukin bro. arah, saya ingin kamu notice, karena nanti kamu akan belajar tentang kalimat imperatif atau kalimat seru, lebih banyak variasinya. Jadi, catatan saya yang ini harus diingat ya. Oke, sekarang kita mulai selanjutnya, yaitu bagian selanjutnya, events in Hamburg ya.
Events in Hamburg gesprochen hier über eine Event oder die Event hier gibt in Hamburg. Ada tentang event-event yang berada di kota Hamburg. Wir haben dan hier das Bild, die Bilder von A bis C, ya. Gambar A, B, dan C. Lesen wir zusammen hier den Text und bitte nominieren Sie dann welcher Text passt zu welcher Bild. Kita baca dulu dan kita nomorin mana yang cocok, gambar mana sesuai dengan teks yang mana. So, bitte, Ginarto, silahkan. Baca keras ya. Ini dibaca, Frau ya. Hmm. Veranstaltung Tipps Hamburger Theater Festival. Kalau ada tanda strip itu berarti bis. Bis itu artinya sampai. Bis, Bukannya Bro. Sultan. Kamu belum belajar angka ini ya. Nanti yaudah saya angkanya dilewat aja dibacanya. Biar saya nanti bahas angka aja hari ini. Oke. Ok, Zoom Festival kommen Deutsch Prasige Theater aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in diesem Jahr zeigen die Schaubühne Berlin. Das Wiener Burgtheater, das Deutsche Theater Berlin und das Theater Basel. Ihre Produktionen Tickets gibt es im Thalia Theater und im Hamburger Schauspielhaus ab Euro. 12 euro konflik dan Orchester aus aller Welt zu Gast in Hamburg. Auch das Orchester des Champs Elysees ist am Gast in der Elbphilharmonie. Der Orchester spielt das Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart. Es singen der Chor Collegium Vocale aus Gent und vier bekannte Solisten. Philippe Herwege dirigiert das Konzert ab Euro. Kino für alle Hamburg. Filmfans sehen an Tagen über 100 Filme deutsche und internationale Produktionen, Regisseure und Schauspieler kommen gern nach Hamburg. Regisseur Fatih Akin präsentiert dem Publikum seinen neuen Film. oke. So yes, welche Theater hier passt zu welchen Bild? Welches Bild denn? Welches Text passt zu welchem Bild? Sorry, Prof, suaranya kurang jelas, Prof. Teks yang mana pas ke gambar mana? Gambar festival. Yang Kino Viewer Ale yang nomor 3, Prof. Good. Yang orkester yang tengah, yang Hamburger Theater Festival yang A. Oke. Sekarang saya akan sharingkan isi teksnya ya. So, events in Hamburg artinya adalah acara yang ada di Hamburg. Veranstaltung Tipps artinya adalah tips acara.
Veranstaltung itu bisa maksudnya adalah acara, pameran, dan lain sebagainya. Hamburger Theater Festival, 12 bis 18 Oktober. Artinya adalah Festival Teater Hamburg dari tanggal 12 sampai 18 Oktober. Zum Festival kommen deutschsprachige Theater aus Deutschland, Österreich, und der Schweiz. Untuk festival, datang teater berbahasa Jerman dari Jerman, Austria, dan Swiss. In diesem Jahr zeigen die Schaubühne Berlin, das Wiener Burgtheater, das Deutsche Theater Berlin, und das Theater Basel ihre Produktionen. Di tahun ini dipertunjukkan di panggung Berlin, das Wiener Burgtheater, nama teater dari Wina ini ya, das Deutsche Theater Berlin, teater Jerman Berlin, und das Theater Basel ihre Produktionen ya, dan teater Basel nama tempat nama produksi mereka ya. Tiket gibt es im Thalia Theater und im Hamburger Schauspielhaus ab 12,50 Euro. Tiket dapat ditemukan di Thalia Theater dan di rumah Schauspiel itu aktor ya, rumah aktor Hamburger atau rumah syuting Hamburger mulai dari 12,5 euro. Up itu artinya start from. Yang kedua, Orchester aus aller Welt. Zuges in Hamburg, 25. Oktober. Orkestra dari seluruh dunia untuk tamu di Hamburg 25 Oktober. Das Orchestra des Champs-Élysées ist am 25. Oktober. Orkestra dari des Champs-Élysées, Champs-Élysées itu bahasa Perancis, itu mulai di tanggal 25 Oktober. Gast in der Alvi Philharmonie, tamu yang ada di Alvi Philharmonie, das Orchester spielt das Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart. Jadi orkestra itu memainkan dari Requiem dari Mozart. Es singen der Chor Collegium Vocal Ausgehen und wir bekannten Solisten. Jadi di situ akan dinyanyikan, sorry, saya bilang, choir Collegium Vokal dari Gent, nama tempat, und 4 solois terkenal lainnya. Philipp Herwige dirigierte das Konzert 20 Uhr ab 29 Euro. Philipp Herwige dia akan mendirikan atau jadi konduktor ya di konser tersebut. 20 Uhr itu artinya jam 20 dimulai dari harga tiketnya 29 euro. Terakhir, Kino for alle, bioskop untuk semuanya. Hamburg 27. September bis 6. Oktober. Jadi di Hamburg mulai dari 20 September sampai 6 Oktober. 40.000 Filmfernsehen an 10 Tagen über 100 Filme, deutsche und international productions. 40.000 fans film menonton pada 10 hari about 100 film berproduksi Jerman dan internasional. Regisseur artinya adalah produser, und Schauspieler yang artinya adalah aktor, kommen gerne nach Hamburg, senang untuk datang ke Hamburg. Regisseur Fatih Akin präsentiert des Publikum seinen neuen Film. Produser Fatih Akin akan mempresentasikan kepada publik tentang film barunya. Oke, itu adalah sedikit banyak tentang isi dari kalimat ini. Sekilas saya akan sharingkan dulu tentang materi dari angka ini. Nanti kita akan bahas tentang angka lagi lebih lanjut, tapi saya akan sharingkan sedikit aja. Pertama adalah tentang tanggal. Kalau lihat di sini 12 titik sampai 18 titik. Untuk penandaan tanggal dalam bahasa Jerman itu nggak kayak bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Contoh, tanggal 1 Januari 2021, maka saya akan tulis adalah 0101.2021 ya. Jadi ini artinya adalah 1 Januari 2021. Untuk memisahkan antara hari, tanggal, bulan, dan tahun itu pakai titik. Gitu. Lalu kalau di situ ada tulisan bisa 12 sampai 18. Sampai itu artinya dalam bahasa Jerman artinya adalah bis, artinya until. Tapi kalau artinya up itu artinya adalah start from. Gitu. Ya. Ini bedanya start.
Jadi beda kalau misalnya ada tulisan eh Broken this 8 Oktober, artinya dari tanggal 12 sampai 18 Oktober. Itu kalau udah kata up, yang kamu lihat tadi, up 29 euro. Nah, itu artinya adalah start from 29 euro harganya. Lalu, kamu mau lihat nih, tadi ada cara untuk harga. Misalnya harganya tadi adalah 12,5 euro. Gimana cara bacanya? Jadi 12-nya dulu kita baca, baru euronya, baru sennya. Nah, sennya 50. Berarti cara bacanya adalah 12 euro pun sik gitu. Jadi yang sebelum komanya dulu dibaca, terus kita pakai euro, baru setelah komanya yang sennya. Gitu ya. Oke? Oke, Bro. Oke, diingat-ingat cara bacanya nanti saya akan review lagi karena di bab selanjutnya kita akan bahas tentang tanggal, angka, peringkat, dan lain sebagainya. Jangan sampai kamu lupa. Oke, kita ke selanjutnya kita ke sini dulu, ke Ubung Subu dulu. Kamu lihat masih di sama. Oke. Kamu lihat di Ubung Subu ada B, 9B sama 9C. Sudah lihat? 9B, 9C. Udah, Bro. Saya akan minta kamu kerjakan dulu. Pertama, 9B. Di sini ada iklan tentang eh, pertunjukan. Kamu tugasnya adalah, pertama, marker dulu bahasa internasional yang ada di sini ada apa aja. Contohnya mungkin festival, itu kan bahasa internasional. Lalu yang kedua, kamu baca bagian C, ada nomor 1 sampai 4. Masing-masing orang ini mau pergi ke festival. Kira-kira iklan mana yang cocok buat mereka? Kamu ambil dari nomor A sampai F ini mana yang cocok. Oke? Bisa? Oke, Bro. Saya pamit dulu bentar, saya mau ke toilet ya. Oke, Bro.
Ya. Belum, Bro. Masih nyari korelasinya, Bro. Hmm. Oke. Udah, Bro. Oke, coba dibaca dulu, terus kita bahas. Nomor satu. Lesen Sie noch einmal, welche Anzeige passt zu den Personen ordnen Sie zu? Eine Familie Orsan hört gern Mozart.
Anzeige Frau. Family Ozan, Hertian Mozart. Oke. Kalian Konzerte von Mozart und Sibelius. Hmm, 2. Benedikt und Yasmin finden Kino toll. Anzeige Frau. Top Film und Danach Party bis Uhr. Guys. Frederik hat am Montag Zeit für seine Kinder. Anzeige Frau. Johanna Bentar, nomor Horger berapa? Frau. B atau D? Yang D kan film kan, Frau? Iya. Kino, Frau ya. Aha. Berarti D yang nomor 2, Frau. Nomor 3, Yang 3 B, Frau. Zeit für Kinder. Zeit für Kinder berarti dia akan main bareng teman-teman murid-muridnya, apa anak-anaknya. Lebih cocok adalah E, karena E. dia di sini adalah Hamburg Tourism Attraction für die ganze Family untuk setiap keluarga. Berarti ada untuk anak-anak juga. Oke? E. Oke, Frau. Tak. Coret, Frau. Nomor 4. Johanna Hort Rock Musik. Anzeige C, Frau. Kalau musik di sini lebih cocok adalah C ya. Kenapa Iya, enggak Frau. Afrau? Karena kalau di A itu emang ada sound rock, tapi rocknya itu bukan untuk musik, tapi lebih kepada maksudnya adalah jazz, elf jazz ya. Rock di sini kalau di bagian A itu maksudnya Hamburg rock, Hamburg Hamburg pecah gitu maksudnya ya. Oke? Oke. Oke, Frau. Sekarang kita balik ke kurs buh lagi. Di bagian kurs bu terakhir di Capital Dry ini kita bahas tentang yang namanya Jahreszeiten. Apa sih Jahreszeiten? Yaitu season dalam bahasa Jerman. Ada Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Frühling musim semi, summer, Herbst gugur, winter apa namanya? Dingin ya. Nah, di sini adalah musim-musim serta apa yang terjadi di bulan-bulannya. Nah, kalau kamu lihat ada orang apa lakukan, misalnya ada pergi museum, swimming, lalu syarat, dan lain sebagainya. Ini contohnya, tapi saya akan minta kamu untuk kerjakan kembali ke Ubungsbu. Oke. Di bagian Ubungsbu ini ada Monat dan juga Jahreszeiten. Tugas kamu menemukan bulan dan musim dalam bahasa Jerman. Contohnya, di sini ada bulan Februari. Oh, berarti bahasa Jermannya Februari adalah Februar. Lalu ada musim apa di sini? Ada musim suling. Berarti ada 16 jawaban yang kamu temukan ya. Itu yang Iya. pertama. Yang kedua, ada di sini teks Meine Jahreszeit ist. Jadi diceritain tentang waktunya dalam setahun ngapain aja. Ada 3 orang, Mia, Penny, dan Z. Belum lengkap, silakan kamu lengkapi dengan kata-kata yang ada di sini. Oke? Boleh? Oke, Frau. 10 menit Boleh, kita Frau. pause, 24 juga kita join lagi ya. Oke? Oke, Frau.